मुसाहिमा आयशा बिनते अब्दुल्ला अहमद जी। आयशा बिनते अब्दुल्ला अहमद जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद फद'u लना रब्बक युख़्रिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्ज़ मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बصलिहा قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون। बस। सवाल नंबर 12, काफिर और मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं? जवाब, काफिर और मुशरिक नहीं बख्शे जाएंगे। सवाल नंबर 5, इस्लाम का कलेमा क्या है? जवाब, इस्लाम का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا फिर से पढ़िए। يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون
वल्लाहु वासिउन अलीम। जी बस। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला कब से हैं और कब तक रहेगा? जवाब, अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सवाल नंबर 15, क्या इंसान पहले बंदर था? जवाब, इंसान पहले बंदर नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को उसी शक्ल सूरत में पैदा किया जिस शक्ल सूरत में आज है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समानियत अज़वाज मिनज़ ज़हरि इस्नैन व मिनल मा'ज़ि इस्नैन कुल अज़्ज़क़रैनि हर्रम बिल-उन्थयैन अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्थयैन नब्बिऊनी बि'ilmin in kuntum sadiqin। ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كل أذكرين حرم بالأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ فصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه। जी फिर से पढ़िए। कुल ला अजीदु। قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه। जी अला طاعم यطعमु। ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم। बस। सवाल नंबर 3, हम सब कौन हैं? हम सब मुसलमान हैं। सवाल नंबर 13, हम सब किसके बंदे हैं? जवाब, हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم نؤت سعة من المال قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت
जी बस। क्या इंसान पहले बंदर था? जवाब, इंसान पहले बंदर नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को उसी शक्लो सूरत में पैदा किया जिस शक्लो सूरत में आज है। सवाल नंबर 5, इस्लाम का कलेमा क्या है? इस्लाम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। इज़ तबर्रअ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. जी फिर से पढ़िए। इस्तबर्रअ الذين وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. जी فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. बस। सवाल नंबर 6, हम सबको किसने पैदा किया? हमको हमारे माँ बाप को और जमीनों आसमान और तमाम मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया. सवाल नंबर 3, हम सब कौन हैं? हम सब मुसलमान हैं. माशाअल्लाह, बहुत खूब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. फिर से पढ़िए فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أعمالهم. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. जी बेटा बस। सवाल नंबर 9, रोजी कौन देता है और दुआएं कौन सुनता है? जवाब, अल्लाह ताला ही रोजी देता है और दुआएं सुनता है। सवाल नंबर 13, हम सब किसके बंदे हैं? जवाब, हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. जी बेटा बस सवाल करते हैं। सवाल नंबर 9, रोजी कौन देता है और दुआएं कौन सुनता है? अल्लाह ही रोजी देता है और दुआएं सुनता है। सवाल नंबर 3, हम सब कौन हैं? हम सब मुसलमान हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون
बस। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक कैसा था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सफेद सुर्खी माइल था। सवाल नंबर 10, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ और कदमे मुबारक कैसे थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ और कदमे मुबारक गोश्त से भरे हुए थे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल खुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इन्द ज़िल अर्शि मकीन मुताअन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अैन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतज़रत व इज़ल बिहारू फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़्ख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम الذي خلقك فسواك فعدلك في أي सूरत ما شاء ركبك। जी बस। सवाल नंबर 11, जो लोग खुदा को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? जवाब, जो लोग खुदा को नहीं मानते उन्हें काफिर कहते हैं। सवाल नंबर 1, अल्लाह एक है या कई हैं? जवाब, अल्लाह सिर्फ एक ही है। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल as-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा वमग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। वअदकुमुल्लाहु मग़ानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही वकफ़्फ़ा अय्दियन नासि अन्कुम वलितकून आयतन लिलमुमिनीन वयहदियकुम सिरातन मुस्तक़ीमा। वअख़रा लम तक़दिरू अलैहा क़द अहाता अल्लाहु बिहा वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। वलौ क़ातलकुम الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف
वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा। जी बेटा बस सवाल करते हैं। सवाल नंबर 11, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत कहाँ थी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहरे नबूवत दोनों मुंडों के दरमियान थी। सवाल नंबर 12, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। माशाअल्लाह, बहुत खूब।